सुभद्रा योजना देख फर्म तो अंगनवाड़ी मिलगला किंतु एत पर्यंत तार आवेदन भी आरंभ होना समस्त पाखे फर्म अच्छी आ सब बड़ कथा जो भली भाव इंस्ट्रक्शन दि जाता आम अंगनवाड़ी कर्मी को जे लोक पाखे फर्म सुविधा पहुँचेब आ फिलअप केमी करेंगे मतलब इंस्ट्रक्शन दब से मैंने अवश्य शिखे केत शिखे न शिखे कहीपरि कि लोक मैंने इंस्ट्रक्शन पाई ना जापार ना फर्म केमी करेंगे एवं भी जब क्या फर्म देख फर्म बहुत किसी भूल कर आपण मैंने जानते फर्म जदि सरकार दौरान फिलअप करके अपलोड करने फर्मटा जो बहुत इंपोर्टाट से फर्मटा को ठीक रे फिलअप करने निहाती आवश्यक नचेत आपंकर कटिजार बहुत संभावना अच्छी मुझे आज क्लीयर भाव मेंशन करी फर्मटा को केमी फिलअप करेंगे आ बादे आपण मानू कहीदेवी जदि फर्म जदि कौन भाव जब भूल हो गला ता बादे कौन करेंगे वीडियोटा पूरा शेष पर्यटन देखिए जब आम चैनल नुआ अच्छा निश्चित सब्सक्राइब कर रखुद कहीं एमती नुआ नुआ वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर आउ सब बड़ कथा जब भल लगुच निश्चय लाइक करेंगे अन्य सहित निश्चित भाव सेयार करेंगे देख देख आप समस्त भाव अंगनवाड़ी फर्म मिल जाइए आपको आवेदन निजे ही करेंगे कहीं जानते कौन साइबर कैब वाला करूना कि अंगनवाड़ी वाला भी करूना से फर्म टाक किभली भाव निर्भुल भाव में फिलअप करेंगे मुझे देखे वीडियो पूरा शेष पर्यटन देखिए देख मुझे देखे दूसरे एवं देख मैं प्रथम कहीदे संपूर्ण नाम आधार अनुजाई जार मैंने आधार कार्ड हिसाब से फिलअप करेंगे जो मैंने आवेदन करेंगे आधार कार्ड जहाँ भी ना अच्छी से निर्भुल भाव में फिलअप करेंगे आपड़ ओडिया फिलअप कले भल नचेत इंग्लीश फिलअप करेंगे बेटर किसी असुविधा किसी ना मुझे ओडिया फिलअप कर देखा देख मुझे देखी ना हूँ रजनी प्रधान रजनी लिखिली गोटे स्टेप छाड़ी प्रधान लिखे है तापर आधार संख्या जो मानकर आप्लाय करेंगे ही आधार नंबर देवे मुझे गोटे रंग देती कहीं कार ओरिजिनाल आधार नंबर दे हेनी वीडियो आप प्रॉपर नंबर पकेबे जहाँ भी आपंकर आधार नंबर अच्छी तापर स्वामी आ पिता नाम ये समस्त कन्फ्यूज रोचे स्वामी नाम पकेबे कि पिता नाम पकेबे देख जो मानकर 21 वर्ष अधिक से आवेदन करेंगे कहीं से हिताधिकारी किंतु से मैरिड करेंगे से परिस्थिति से पिता नाम पकेबे है आ जो मैंने मैरिड से स्वामी नाम पकेबे है जन्म तारीख खास करके मुझे कहूँ जो आधार कार्ड अच्छी प्रॉपर से आधार डेट ऑफ बर्थ पकातु कहीं पछरे बहुत प्रोब्लेम हो ना आउ सब बड़ कथा ये जो मानकर मोबाइल नंबर लिंक ना से जन्म तारीख नथिबो से अपडेट करिया को ही पड़ो न कले किसी उपाय ना है मुझे गोटे जन्म तारीख पकई दूची आला वर्ग यहीटा भी बहुत इंपोर्टाट सब लोग जापार साधारण गोटे रहा अनुसूचित जाति रहा गोटे अनुसूचित जनजाति रहा गोटे शारीरिक भिन्न सारा देख साधारण कौ मैंने जो मैंने आमर ओबीसी जेनेल से जी साधारण अनुसूचित जनजाति रहा कौ मैंने जो मैंने आमर एससी कास्ट से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रहा कौ मैंने जो मैंने एसटी वर्गर से अनुसूचित जाति मुझे आर साधारण पकाऊँगी आपको जो वर्गर से वर्गर करेंगे आ शारीरिक भिन्न देख जो मैंने हांडिक्याप पर्सन से जब येस करेंगे आ जो नाम हांडिक्याप पर्सन नुह से ना करेंगे प्रायतः आकर भी ना मु ना क्लिक करुच्ची आइट आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आपण आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक अच्छी से नंबर ये एंटर करेंगे मुझे ये रंग नंबर दूसरी आप ठीक नंबर देवे जो नंबर थी आप से नंबर देवे है आ विकल्प मोबाइल नंबर यहीटा भी इंपोर्टेंट ये बहुत लोग भूल कर फर्म के लोग फर्म देखिए विकल्प नंबर गारा पकड़ छाड़ुन से नुह आपको जेकोसी गोटे अलग नंबर देवाक ही पड़ो जदि ना यही नंबरटा पुनर्बार लिखिदेवे असुविधा किसी हम ना मुझे विकल्प नंबर दे दूसरी गोटे बहुत सहज किसी असुविधा ना लोक जापार बहुत भूल कर जिला आपड़ जो जिले रही से जिला ये पकेबे ये भी अच्छी कन्फ्यूज मुझे कहूँ ग्रामांचल निमंते देख यहाँ ग्रामांचल निमंते देला ये देला सहरांचल निमंते लोक जापार ना बहुत भूल कर ग्रामांचल निमंते ग्राम ना कौन देवे ये गाँ ना पकेबे ये पंचायत देवे ये ब्लॉक पकईदेवे
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 3 କି 4 ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ NACରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ 11 ନମ୍ବରଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବରଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ଏଇଠି ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଲେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁ ଖାତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି? ତାପରେ ମୋର ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଦେଖ ନାଁ ଲେଖିଲ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉ କି ବାପା ନାଁ ଯାହା ଲେଖିବ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ବର୍ଗ, କେଉଁ ବର୍ଗର, ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହଁ କି ନାହିଁ, ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେମିତି ଭରିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଭରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ହେବନି। ସରି, ପଛ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। এইটি হচ্ছে ভাগ খ ঘোষণানামা হল কোণ দেলা কোণ এটি খালি ঠিক চিহ্ন মারিবে। এটি আখি বুঝি কিছু অসুবিধা এতে কিছু নাই, সবু যা বি অছি যদি এইথর কৌশি বি আপনার নো হইতো আপনার পাওয়া যোগ্য নাই, সেপাই সবুতিক ঠিক মারিদেবে, অসুবিধা কিছু নাই। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେଇଛି, ଆପଣ ବି ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଅସୁବିଧା ଯଦି ଜାଣିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅଛି ଶେଷକୁ ମୁଁ କହୁଛି, କେଉଁଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବି କହୁଛି। ଦେଖ, ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 କେବଳ 2,50,000 କମ୍ ଅଟେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଚଳିବ, ନ କଲେ ଚଳିବ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଭଲ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇଠି ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସରି ଏଇଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନ ଆବେଦନ କରିବେ ତା ତାରିଖ ଏଇଠି ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ପକାଇବେ, କିମ୍ବା ତୁମେ ପକାଇବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଫର୍ମ ଯଦି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବେ ତାର ମୋତେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଟେନସନ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଛି। ଟେନସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଫର୍ମ ଆଣିବା କେଉଁଠୁ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ଏବେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନେ କିଏ ଫର୍ମ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାଲା ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ମାଗିଲା ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲାକୁ ଗଲେ ସେ ମନା କରିବେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯେଉଁ କମିଶନ ମିଳୁଛି ସେଇ କମିଶନ ତୁମକୁ ସେ ଫର୍ମ ଦେଇପାରିବେନି। ଅବଶ୍ୟ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବେଟର ଅପସନ୍ ହେବ 20 ଟଙ୍କା ନେବେ ବୋଧେ, 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଫର୍ମଟେ ନେଇକି ଆସରି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅ। କାହିଁ ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ହେବ କମେ ଫର୍ମ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା। ସବୁଠୁ ବେଟର ଫର୍ମଟା ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଣି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫର୍ମ ଦେଉଥିଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫର୍ମ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିବା ଦୋକାନରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫର୍ମ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଫର୍ମ ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି।